Ti amom agnanayon abaakak? No aklo na ko ni John sa anak ton abaak, tamaki asawa ak adagos kan kuana. Sumuro tak tumutan kan kuana kat saan kanton akaaruba. Antipatiko. Apay, sigurado kan kwa na? Apay, nasaya tao da dya, John? Amom una yan, di kinatao na? Awanan ti bibiyang mo. Kasano naman nagdakdakas da dya? Kanayon nakasarungkaran. Sa pay paspastragam dito balay mo? Oh, anya ko maita. Awanan ti bibiyang mo nga uray paturugak di tabalay ko. Ha? Uray pa'y maturog iti silid ko. Apay, lalakain ka babae? Manakibiyang akaruba. Oy, Mere, di mo paspastragan ni John dito balayaw. Nang runa iti silid mo, tama nga naman nagdakdakas da dya kat meram-raman akpay akarubam. Agpanday kami laeng mat iti ubeng no sumrat iti silid ko. Ang pangabaak? Nagpakpakit lang nga balasang nga ibaba na ti kinatao na? Anya nga'y kumati nagustuhan na ka ni John. Katawan mo titsura na. Natataurak mo't nga amang ang umisaw. Auntie, nagsinsin nung ba't kayo manan kini Uncle Gaston dita parangan? Kasano, kat man nakibiyang launay. Grabe mo yung bagbagayo kini Uncle Gaston. Nangag ko amin. Kabailan yung aramidon tayo jay, auntie? Imbagak laang day kan kuana tapno sardengan nakon. Sa anak mat nga ampang tapno ipaypaysok apastra